Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Mi Maliens be fo ka Maliens be wala yumando abalma ke do Thierno Ndiaye ouverture média la. Anga foli bi bla awye jamanadenw Maliens feve be ku sigime Mali kono ani munu be ku bi Mali koka. Ouverture média la ka agence de communication, agence de presse anga foli bi bla awye ka fo ka wala yumando. Ka fo awye jamana ko la Maliens anyo de fo awye ante senge ante nyina. Koko be no be se ka na dubli ka joy mun ba to bengani wali o be se ka dabla jamana in kono ka se ka kunafuni nyuma ko di awma on bo ke fo ka se o dana Maliens bi l'émission Thierno décrypte la ko Thierno ka wala wala awye o ye kunafuni mun be ka be Mali kono a nyuma kunafuni mun be ko leke sewdu ka se ka nanolu ye ko lu wala wala awye en temps réel pour que jamana in kono an be ka se ka anteka fara nyonga dikun ani kewale jugu mun ka bi Mali kono ka se ka chamman bo ula Maliens ne bi aw fo kanuba bi jien yoro nga fuli bi bla o pay Mali kono ka fara Mali koka émission Thierno décrypte la bi an ye affiche ke kunu ka bla ka fo aw ye ngo amina mado reçoit un plateau sans fait no ye fe sidiki jakte Maliens ale ka duba mun na bi wolofo bugu bolibana ala ka hinala ala ka dayoro nema Maliens fe sidiki jakte aka duba afle ni wolofo bugu bolibana ma chama mi dun yoro do aka chani 100 ale ka du kono nana utara aka demaya aka taka demaya aka demaya o de genga bo uka du kono Maliens ka du mine ula le 4 juillet 2019 ko inkele ani sanche ni akalo wore muni munde kera ko inkono akera chogo jume sabula ko ingele anfana ya kuna fonu me an yere kuna fonu dila to da kono Maliens maniaye ama obligajo sabati sabula anyaye ma chaman da kono ango ngami ko nyengini nga amanjo alibi ka laje anga sharia barakela ubika ko jume ne ken ko ina ka ko sega sege ni nga sega kuna fonu di Maliens ma akola nga anyaye kalo woro ko fe tatika bo shitika bo Maliens anfana ngo ngami obligajo sabati o yanga barai kana ni nunu ya anga plateau ka uka nyafoli ke jamana dewnye uka nyafoli ke fama nyena mawye munu be kubi fantaw ka hake sekuma ka nyina fantaw na jamana in kono Maliens amina kuma o kambi fe sidiki jakte ayra somgo bia usira mambi kuma duma ko foli bla awla yana nga du émission kono nana mba damine nkini bulen va fe amba do bia mba damina lela ne ba somgo be di tarbashitila somgo be di mba tarasula ami 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 ibse ki itoni jamu fo ani ibi foli ke ko fe amena nyingali tenkwila tugu etoko fanta jakte donc ebi wolofo bugu bolibana soina anya me ko fe sidiki jakte ka furumuso yere de o de do am kla kana kuma paraten kwila tugu inshallah d'accord bon damagle yere ben krefe damagle jawara ale barake nyoy damagle somo ko kene bajite la on va mana plateau imade alhamdulillah c'est que Maliens son na foni mana sigatala tellement que jamana ngono ko kacha ambi terrain ka ambi studio kono sigatala foli même bi bulu ka nyeshi an kan boma Thierno ame flel bawfo ani lajele bawo bien fa on fait ga ouverture média laje Thierno y voyager les plateaux y munyana fina doni alno asro kuma kelengele no na me uliga joke na mawi ni ngale ke kosobe na komi segina kana ba fa alhamdulillah amado dossier chaman ba dale me akima chaman yere wallahi dossier me ni ne madala ni bitlala parce que chaman be ujigi da mega dossier blala ki ma kono kuni nana donc ama fa alhamdulillah an sigira kenelo kambi ya fo chokomi amedo kamro ka nabaw yere ko lu ka kuma wala me donc kuma on était automatique fo on y faranga mi be an ka se ka mun fo an bo faraka inshallah donc am tan duma bulan va fe ne ba sombo be tarbashitila to duma jam duma umu jallo d'accord e fana e bi joro me fatu kono ane chokoroba musoflana ay chokoroba musoflana ok jallo jeri ana kila kana korofodi yere ma inshallah merci beaucoup donc on fado fana ben kele ali fana ba a présenter ayi ne fay to ne to ko bani jakite choroba dinga dini d'accord ne re de be famille be représenter ay de be famille be représenter awo chogo nyina dawi jakti merci beaucoup
D'accord, donc Malien ou ka présentation qu'on fait, il y a un émission kono. Et mba damine et sujet do bembolo folo ma o sebe titre la ka sababu ke fen chamanye. O ye jumɛn kan do Maroc jamana ka funangen do be Malien ale e fen do tenkuna. Ay kuma do fonye ko ngele nga sabali ala ana kira kama. Ko ni nzira Mali la nga émission na nga ngele nga ninga seka kuma kan fo. Malien ni ledu tayi ka fo ni nzira Mali la. Nga émission na mba kuma kan fo fama o kame mba kuma kan fo malien chemani musoma demse fara makoroba ka beka seka akuma kame akodi wati munawula yani nga na Bamako Maroc dugudo be c'est la ville religieuse ou ba fa mako Fès ndale Fès malien ngomita e shikama tijani kaburu ka seka ta duoke ala ka hinala adeun ale modun uchamambe manyuma shudu o malien tara ngomita duo de ken yere ka duoke mbarake nyogonyi ani jamana dembe ani Mali yɛrɛ bi gɛlɛya mun kɔnɔ ka duwawu kɛ jamana ye mun b'a to Mali bɛ se ka suma ala bɛ se ka hinɛ anw na cogo min na ka faama jugu ninnu k'u daga bɔ an da la ka se ka na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ ɔ n dalen o duwawu la ɲɛni do o de la maliyɛnw balima dɔ ye n jɔlen ye ko e ye Sénégalais wa n ko ayi n ko ne tɛ Sénégalais n ko ne ye maliyɛn ye n ko nka Mali ni Sénégal n k'an bɛɛ ye kelen ye n tilalen o fɔli la funankɛni dɔ ale de kun jɔlen don kɛrɛfɛla la ne ye Mali tɔgɔ fɔ dɔrɔn maliyɛnw a y'a kɔfilɛ ni ka se ka ne lajɛ ay ne laye dɔrɔn ala y'a kɛ a ye dɔn ko corno don ko corno don ko somɔgɔw bɛ nin ko baasi foyi tɛ na a ko n b'i ka émission lajɛ kojugu ka n don Mali kɔnɔ ne kun connecté ne b'i ka i ka kunnafoniw lamɛn réseaux sociaux kan i ko ka di n ye kosɛbɛ nka ɲi ye ya bi i b'a fɔ ala de ye i ci ma n k'a kɛmɛ cogo di a ko ni n tilala n ka seliw la a bɛ fɛ an k'an jɔ da la kuma mun n'a b'a kɔnɔ a k'a fɔ n ye n ka gɛlɛya k'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye maliyɛnw o layidu kan fana ko n y'a mɛn n tilalen jago fila la ni funangeni nya tege mine maliyɛnw an taara an jɔ misiri da la ɔ a y'a présenté n ye nka a ko n ka n'a tɔgɔ fɔ n ka émission na sabula ale ti fɛ a mansaw k'a dɔn ale de bɛna nin ko in kɛ o ye ko jumɛn ye a ko ale kɔni nalen don ka na duwawu ɲini misiri la bi sabula ale bɛna ba tigɛ ka Espagne baji tigɛ ni ka taa kɔfɛ ka taa nazara jamana na ɔ a ko kuma la ale kun nalen don kalan de la Maroc jamana kɔnɔ nka ale ka nali c'est-à-dire que maa ɲuman dɔ de kɛra sababu ye ka na n'ale Maroc jamana kan walasa ka se k'ale ka kalan sara nka kalan nana se yɔrɔ dɔ la ale dɛsɛra wari sarali la bon ale dun ye fandanden ye se t'ale fa ye a t'a ba ye ale bɔra ka du to cogo min na a b'a dɔn a ko ma o de sababu la ale b'a cogoya dɔn kalan tiɲɛlen filɛ nin cogoya in na tan ale b'a dɔn kalan di Mali la ten bon ale ka segin ka taa ɲɛ jɔ mansaw la o malo b'ale la donc k'o hokumu kɔnɔ ale ye wuli ka jɔ sabati cogo bɛɛ ka se ka na Maroc jamana kɔnɔ k'a bɛ to nin jamana in kɔnɔ ta kalan tiɲɛnen kɔfɛ ɔ a bɛna taa tunga la a komi nafolo t'a bolo ka avion ta foyi t'ale bolo mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka taa nazara jamana ka tilennenya kɔnɔ komi u y'a fɔ cogo min na ɔ ale ko jisira in kɔni ale bɛ taa o fɛ nka ko mun yɛrɛ b'a bolo ka fɔ n ye o ye mun ye a ko k'ale dɔgɔkɛ dɔ de tun bɛ yen ale n'o fana ka di kosɛbɛ o fana ka kalan tiɲɛna nin cogoya kelen na Maroc jamana kɔnɔ ka sababu kɛ dɛsɛ ye ɔ olu taatɔla de ka ba tigɛ maliyɛnw ko bateau de dafirila n'u ye kɔgɔji sanfɛ ɔ ko bateau dafirilen de ye olu dɔgɔkɛ ye ala y'a kɛ maa 17 o sera ka kisi o maa 17 la olu sera ka nomoni kɛ parce que bateau in kɔnɔna na u bɛ gilet dɔ don u kan na maa minnu ni garisɛgɛ jara k'o sɔrɔ e bɛ flotter ji sanfɛla la ɔ e bɛ kisi ko sinon k'u kun ka ca ni maa 50 ye u ka ca ni maa 70 ye u ka ca kosɛbɛ ɔ nka maa 17 minnu olu sauvera ka sababu kɛ gilet in ye bon ale dɔgɔkɛ o sɔrɔla o maa 17 la ɔ ne ko n ko alhamdulilayi n ko ye hɛrɛ ye n ko mun bɛ yen tuguni a ko k'u selen da la u selen baji da la ɔ marokɛnw ka autorité minnu bɛ yen u y'u bɛɛ minɛ u taara n'u ye dugu dɔ la nka a ye dugu in tɔgɔ fɔ n ye nka hakili t'a la kosɛbɛ a ko ma u taalen n'u ye dugu in na u taab'u caman de datugu kaso la yen kaso bonba de falen don kosɛbɛ maliyɛnw anw balimaw la laginɛkaw maliyɛnw ni burukinabew ni sénégalaw k'u bɛ t'u dahirimɛ ɲini nazara jamana kan nin cogoya in na u taara minɛ k'u datugu kaso la ɔ k'u datugulen kaso la sisan ala y'a kɛ semaine o semaine u bɛ to ka téléphone di maa kelen ma i bɛ se ka weleli kɛ nationalement Maroc dugu yɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ dɔn yen nka i tɛ se ka weleli kɛ jamana kɔ kan ɔ ala y'a kɛ o de sababu la ale y'a dɔn ko dɔgɔkɛ in ma se ka kɔgɔji tigɛ a y'ale wele ale nana a ye kumakan mun fɔ ale ye a ko a ka gɛlɛya cogo na sugu bɛɛ
Mali ambassade mun be nabi araba no ye Maroc capitale ye ka ka tanga ambassade la ka ta kuma ɲɛfɔ ɲɛmaw ye ko Marocain ngeme k'u minɛ k'u datugu k'u ka jugement kan ka kɛ nin don in na u ko ni jamana o jamana b'u ka jamana kan n'olu ka représentant ma se yen ambassade ma se yen ka t'u représenter ne ka kiiri bi tigɛ a bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ o maliyɛn ko sababu la ale dɔgɔkɛ kelen k'o fɔ a ye kamalen ko ten ko n ka na tɔgɔ fɔ ale bolila biribiri ka cogo nasugu bɛɛ ɲini ka taa araba ka taa ambassade la a taalen a fɔ ambassade la a ye kɔrɔfɔ ɲɛfɔ ambassade baarakɛlaw ye araba kɔnɔ k'u ko di k'u ko ale ma k'olu sigilen tɛ nin ko in na yan dɛ olu sigilen bɛ ekɔlidenw de kama u sigilen tɛ ko parce que e kisira i minɛna ka t'i datugu kaso la i bɛna ba tigɛ ka taa ko olu ka to o représenter k'olu sigilen tɛ o kofa sugu la yan ekɔliden minnu bɛ yen n'u nan bɛ kalan na olu nalen don o de kama kamalen y'o de fɔ ye k'u y'o de fɔ ale ye ɔ maliyɛnw ne ye n kun firifiri n k'a kɛra baara ye sabula ni ma fili ne taalen Maroc n ye ekɔlidenw fana interviewé ekɔlidenw fana y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ taa Maroc ambassade kelen in na k'u tɛ se ka fili ka kari olu la fiyewu u bɛ kuma lankolonw ser'u kan u tɛ fɛn f'u ye wa u bɛ tila k'u gɛn fana ka bɔ yen o y'a sɔrɔ u ye tiriki tɔrɔkɔ kɛ ni ka bɔ dugu in na k'u ɲɛsin araba ma maliyɛnw o kɔfɛ n ko funankɛni ma n ko tɔ kɛra cogo di a ko a cɔrɔnɔ ne kɔni y'u deli ka ala n'a kira bɛɛ bila u fɛ n k'u ka sabali u ma sɔn ɔ ne fana ye ala minɛ jugement don ne taara n dɔgɔkɛ ka jugement kɛ la ka taa lajɛ u bɛna procès kɛ cogo jumɛn a nana laban mun na u ye n dɔgɔkɛ u ye san 10 kaso de d'a ma tɔw fɛn fɛn bɛ yen burukinabew ni sénégalais olu ka ambassade ɲɛmɔgɔw bɛɛ taara u ka kɛnɛ kan olu ka ko nɔgɔyara u ta kɛ san 1 san 2 ye mais ne dɔgɔkɛ u ye san 10 kaso de d'a ma cɔrɔnɔ o kɛlen ne n'a fila jɔlen maliyɛnw an fila bɛ ɲɛji jigira ka sababu kɛ maɲumantɔ ko anw ko ŋɔn de maliyɛn ye maliyɛn bɛ hinɛ kosɛbɛ est ce que hinɛ ma ban est ce que jamana in kɔnɔ maliyɛnw hinɛ tɔ bɛ yen tuguni jamana in kɔnɔ ne miiri jɛna n ko a ma n ko o tuma e ma wulikajɔ wɛrɛ kɛ wa a ko cɔrɔnɔ n b'a kɛ cogo di se tɛ n ye komi ne ye bi ala ye e ci ne ma e ka kumakan bɛ se yɔrɔ caman komi CSD mɔgɔw bɛ yen n'o ye conseil supérieur de la diaspora mɔgɔw olu minnu ka wulikajɔ ye ka se ka lafiya se maliyɛn de l'extérieur ma ani le haut conseil des maliens de l'extérieur ɔ ne hakili la n'i ye wulikajɔ ka nin kuma fasugu fɔ ani ministère des affaires étrangères mɔgɔw n'u ye nin mɛn ka fara faama ɲumanw kan u bɛ se ka wulikajɔ sabati ka se ka nin ko ɲɛɲini maliyɛnw ko funankɛni manderikɛ wari bɛ ne bolo an bɛ fura ɲini ne ni n balimaw de nalen don baara ni kunkuru na yan ɔ ne yɛrɛ segitɔ ka taa ba Maliba an bɛ se k'i dɛmɛ i ka se ka segin ka na Mali la ko ayi segili nege t'ale la mun b'ale kɔ so ale b'o dɔn ale ka to yan a ka sa ale fana b'a préféré ka taa nin ji in na ta nka ale kɔni tɛ segin tuguni hali ni ale b'a yɛrɛ fili ji la k'a yɛrɛ faga ale tɛ segin ka na to ni kaso in kɔnɔ ta maliyɛnw ne ye funankɛni in deli ka dɛsɛ a ma sɔn n ye ko bɛɛ bila a fɛ a ko cɔrɔnɔ n ye n ka décision de ta o sababu de la n nalen don misiri in na ka na ala wele ala ka n dɛmɛ parce que a se bɛ ale de ka ko nɔgɔya n ko a ma n k'o ye tiɲɛ n fana ye duwawu k'a ye ka n dalakan d'a ma ni n sera Mali kɔnɔ n ka émission dɔ la n bɛ n gɛlɛya ka se ka kɔrɔfɔ in lase faamaw ma maliyɛn cɛman ni musoman a ye video in a y'a partager mun bɛ kɛ sababu ye anw ka président bɛ se ka nin mɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔbaw u bɛ se ka nin kuma in mɛn petini a ka numéro bɛ n bolo n bɛ se k'a ka numéro d'u ma mun bɛ kɛ sababu ye fura ka se ka ɲini anw balimaw k'u caman de datugu mais maliyɛn caman de don k'u bɛ kaso la san 10 kaso u y'o de d'u ma u ka ca u bɛna bɔ san jumɛn k'u tɛ dumuni ɲɛnama d'u ma wa u bɛ tila k'u ci fana u bɛ maɲumantɔ ko bɛɛ fɔ maliyɛnw ko o ko n'a gɛlɛyara a nɔgɔyaba ye ala ye ale de ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ale de y'anw da wa ale de bɛ tila ka anw minɛ ka bɔ diɲɛnatigɛ na tuguni ni ka taa n'an ye lahara anw bɛ duwawu kɛ funankɛni in kɔni y'i ka ci se faamaw ma hakili la u y'a mɛn an bɛ duwawu kɛ ala ka ko in k'a tɔ nɔgɔya o kɔfɛ an bɛna an ka sujet filanan na n'o ye Fɛ Sidiki Jakite ka du ye maliyɛnw ninnu ka du de minɛna ka b'u bolo maliyɛnw ka sababu kɛ Mali fonctionnaire ba dɔ ye k'a tɔgɔ Fuseni Umaru Mayiga kunnafonidi la n'an ko an bɛ mɔgɔw wele ka na an ka plateau kan an bɛ ko ɲɛɲini de ka ɲɛɲini ko in kɛra cogo jumɛn jɔnni jo t'a la jɔnni jo b'a la sabula un bon journaliste doit être intransigeant malien journaliste kan ka kɛ maa ye n'i ye kuma fɔ i bɛ da i ka kumakanw la i b'i puru kan
bi an ka kɛ maa ye an bɛ fantanw de dɛmɛ bingani bɛ kɛ minnu kan ni se t'u ye u sera an ma bi an bɛna kumakan d'u ma ko mun kɛra k'u bɔ u ka du kɔnɔ maliyɛnw nin y'a kalo 6 ye du mun bɛ yen k'a bɛ san 100 bɔ Wɔlɔfɔbugu Bolibana Bolibani ka bɛɛ bɛ ninnu ka duba dɔ maliyɛnw ka sababu kɛ hɔrɔnya ani badenya mun b'u ni mɔgɔ sigidaw cɛ quartier in kɔnɔ ye a ko kɛlen a ma dogo maliyɛn si la ko quartier kɔnɔ mɔgɔw wulila ni ka se ka mankanba ci a la kosɛbɛ k'u dɛmɛ a ko la nka faama in k'a ko ka girin anw dalen b'a la k'a fɔ hali bi faama ɲɛnama wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka ko in jɛya ka ko in tiɲɛ dɔn o sababu de la an sera ka le feu Sidiki Jakite a n'a ka denbaya mɔgɔw k'u wele ka na u ka don ko in na u k'a ɲɛfɔ an ye a kɛra cogo min na n b'a daminɛ Bani na Bani yanni n ka kuma di an ba ma an mɔmuso ma plutôt donc an bɛna kɔrɔfɔ tɛnku e la e mun ye feu Sidiki Jakite den e de bɛ se ka fɛn caman fɔ ko in na i yɛrɛ ko ko in b'i bolo maliyɛnw kɔni balila la nin don in ko a ka yɔrɔ minɛla la u taara aw ka du ci kunnafonidila tɔw ka ko ɲɛɲini na komi an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo an y'a mɛn k'a fɔ ko du in yɛrɛ bɛ ka jɔ faama mun ye yɔrɔ in minɛ k'a bɛ ka yɔrɔ in jɔ ka ban ko e baw ani i yɛrɛ musow ani dɔgɔninw k'u bɛ si bɔlɔn kɔnɔ a bɛ kalo 6 bɔ u bɛ si nɛnɛ na u bɛ si sanji la u bɛ si tilema la nka u jigi dan bɛ Ala kan hali bi ko in kɛra cogo jumɛn aw bɔra aw ka du kɔnɔ cogo jumɛn parce que ko Fuseni Umaru ko k'ale de ta ye terrain ye aw fana ko k'a ta ye terrain ye jɔnni de ta ye terrain ye ko in nana boli cogo jumɛn don a ko la i k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye u tulo b'i la اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتم لما سبق النصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقادر ومن دائر عظيم أمي الله فو كان كنت محمد كسينا وعلى سلكو كبلاج لنفو كميجا وقت ميجا مغورفو أمي مالين بفو merci أريكم أكلماي تنوبي الله ana kuntigi Muhammad kisi ne wa sallallahu alaihi wasallam an ka cɛkɔrɔba n'o ye Ala ma hinɛna Basiriki Jakite la Wɔlɔfɔbugu Bolibana ale denmuso ɲɛ kelen o de sera a ma don kelen k'a ka a ka permis d'a ma k'a bɛ compteur don so fankelen kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba wulila k'a ka permis ta k'a di ɲɛ kelen ma k'a ka taa permis don compteur don du fankelen kɔnɔ a ka cɛkɔrɔba a y'o kɛ yanni a ka fatu a kelen k'o kɛ den ye tile 2 tile 3 kɛ a mana n'a ka permis o ye a yɛrɛ den dɔ don wa ayi ani minnu ka du tun bɛ ɲɔgɔn na du tugulen don ɲɔgɔn na donc a ye du papier de di o ma ko ka taa permis don du dɔ in kɔnɔ ka taa permis don du dɔ in kɔnɔ compteur plutôt du dɔ in kɔnɔ permis dilen o ma komi a ye tile 3 kɛ a mana ni permis ye cɛkɔrɔba yɛrɛ jama sigi a wulila ka boli ka taa se Poudreur la 2e arrondissement na o 2e arrondissement na i m'o convocation ye cɛrɔ ma a taara 2e arrondissement la ka taa convocation tigɛ ka di ɲa kelen ma k'a ka na n'a ka permis convocation filɛ maliyɛnw o kɛra le 2 janvier 2003 convocation le commissaire de police du 2e arrondissement du district de Bamako prit monsieur Nya Keli demeurant à Bamako Magnambougou de bien vouloir se présenter à son service le 2 janvier 2003. Mais Magnambougou b'a ka kun jumɛn na a bɛ bɔ Magnambougou de yan Magnambougou parce que u tun bɛ so min kɔnɔ kɔrɔkɛ ye yɔrɔ san Magnambougou u yɛlɛmana Magnambougou u yɛlɛmana ye o y'a sɔrɔ aw ka cɛkɔrɔba ka permis b'a bolo très bien tɛmɛna yan o faamuyara maintenant o kɛlen o tile 2 kɔnɔna la ɲinɛ an ka taa polisi la a nana cɛkɔrɔba ka permis d'a ma o cɛkɔrɔba ko ko min don sisan pour que ale yɛrɛ ka lafiya ni permis ko in na a ye ne yɛrɛ de bila ne ye demande sɛbɛn pour que yɔrɔ ka kɛ titre foncier o demande filɛ donc cɛkɔrɔba ye a ko e ma yan'a ka fatu parce que permis ko gɛlɛyalen a permis tɛ ka na donc a ko sisan i ka taa titre ɲini du la a ye titre foncier titre foncier donc k'i k'o demande kɛ demande de sɛbɛnnen filɛ donc n'an k'o kalan joona joona République du Mali, un peuple impute une fois à monsieur le directeur régional du domaine du district de Bamako. Monsieur le directeur régional du domaine du district de Bamako, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l'obtention du titre définitif de ma parcelle numéro, le numéro de la parcelle faisant l'objet du permis d'occuper
32 4 bis 6 voilà 6 à Wolofobougou Bolibana rue Somba 1 Samba Ibrahim Diawara porte numéro 630 donc ni de demande sebeta a déposer domaine là pour ka passer ka titre foncier donc wa ira yoro bika auta e piu très bien on yana maintenant auquel Malion ay korofo la meka ni ko sobe wa ka partager sabula ni kuma bi mali kono ka chani kalo wore oh a ko ko ni gona ko sobe nunu nga jugement bina ke chini alamsa donc beku demeni duawi anga wuli anga ko nyanyini an bekata justice la kata ko lame mais wumina do a korofo la sanka nyefo on ye réseaux sociaux ka an fana ka partager anga ke sababu ku deme ko ina ko ntinya ka don am go bo odela temen korofo maintenant o kele an faka titre permis ni Sidiki Jakti nyaka permis donc permis bora permis ni sisan titre foncier tara yini ne permis mi o de file boloni ni o permis re permis d'occuper très bien nyaba sebenina nom Jakti prénom Sidiki numéro d'identité 2330 le 23 voilà 31 12e mois très bien nyabo la remplacement du permis d'occuper numéro 324 très bien voilà bon kele ne ba kana kashi ne ba ne ba ijo bani voilà malion ne ba kana kashi amina se krofoma inshallah ko abin noya inshallah an ga jigida alaka ko gelera chugo anoga bai ala ne ba ya famwa sadike mo gani jigiti ala la quoi ala de ba don ni ngara kumuna wale de ba do abina laban chugo muna voilà donc an gana dusu an gana dimi ko jugu an gana ala to ka barake an bi duwaw ke dron fama nyinama be justice nyinama nana malla sisa ko to bi nyanyini a nyama na ke chugo muna abina fo mo koy inshallah donc temeni krofo e voilà o kele go gazi be permina kan ga chorwa ko ngi juruta ko mbala gazi a gazile ngundo ko a gazile ngundo juruta crédit soudanais la la ga sojo no ola ko titre tise ga dama ko fa ka juru insara ko titre tise ga dama ko fa ka juru insara o chorwa tara ka ta ka papier be wuluma awu ko juruta le la ali juru be sara ka ban ola uya blagata bangla no epidemie o bedem na o ga men lever de fene papier flene ka ira ka fo ko juru fo ite chorwa donc bedem moy men lever ira ko juruti Sidiki Jaktila ni yo fana prévier fana prévu flene ko juruta la très bien oui voilà on fait barato kira chukudi o quel 6 ans oui titre foncier dans les titres fonciers dit donc il y a essa juruta la donc vous solo ka so demande kele ko fait oui titre foncier bon ati temenika donc titre foncier wa ida ka fokata ya kayro donc o de flene malion aka titre foncier flé a gafo ka chanko sobe nga mun sebe me damene na mbo kala awye ministère des domaines de l'État et des affaires foncières et de l'habitat direction nationale des domaines et du cadastre République du Mali un peuple un but une foi conservation de la propriété et des droits fonciers bureau de Bamako copie du titre foncier numéro 201 donc inséré au livre foncier on va ira ka fo et foncier mo ka gafe bambe a sebena kono donc de la commune 3 du district de Bamako voilà donc et puis caché fanabala caché mumbala ou le tribunal administratif de Bamako donc au courrier arrivé sous le numéro 502 le 8 5e mois 2008 donc on va ira ko courrier sera au date de là au caché bala donc ça montre réellement que titre foncier aba ko dula très bien autorisation de paiement fene fleni mi ma ira ko chorwa titre wor be fene sera kaban autorisation de paiement fleni titre foncier donc ni a donc maintenant be warlo de sera jamana uta jamana question voilà au reçu de papier be fene on va ira war da fara war besa la autorisation de paiement monsieur Sidiki Jakti a titemeni Malion nyebo sebenena est autorisé à verser à la caisse du bureau des domaines et du cadastre du district de Bamako la somme de 1 615 000 voilà à peu près 1 million bon c'est même 15 20 19 000 voilà c'est 1 million et quelques voilà 1 million voilà 1 699 700 hein, soit voilà le mètre carré représente le prix cession d'une parcelle de terrain d'une superficie de 1069 mètres carrés objet de titre foncier numéro 201 commune 3 de Bamako 6 à Wolofobougou commune 3 donc calculé conformément aux dispositions du décret donc tampon kera la kafo ko asarala inspecteur des impôts nyabo sebenena Sidi Mohamed Traoré
Très bien. Donc a ye titre foncier wari mun kan ka sara jamana ye a y'o bɛɛ sara. Très bien. Tɛmɛ n'a ye o b'a yira ko o fana gafe dafara. O gafe dafalen. Bon maintenant titre bɔlen u ko titre in ye so fila ta. So fila talen. K'a ye so fila ta. Ani so minnu tugulen ɲɔgɔn na. Ani so tugulen don ɲɔgɔn na. Donc comme an ka so ye 324 bis ye. Donc so dɔ na ni denmuso in nana ka permis minɛ k'a bɛ taa compteur don so min kɔnɔ o ye 324 ye. 324. Mais an ka titre b'a fila bɛ englober quoi. Voilà, an ka titre englobe maintenant les 2 parcelles. Les 2 parcelles. Voilà, an ka cɛkɔrɔba o wari bɛɛ de sara. Ja n'o kɛra u bɛ mise à jour de kɛ so fankelen dɔɔni min n'o b'an ka titre foncier kɔnɔ o de bɛ bɔ an ka titre kɔnɔ an ye wari min sara wari bɛɛ sara an ka wari tɔ bɛ segin an ma. Voilà, maintenant komi denmuso in y'an fa ka permis minɛ ka taa compteur don yɔrɔ dɔ na olu ka yɔrɔ in partie de feere Ousseyni Oumar Maïga ma ale ye l'inspecteur des finances de. C'est à dire que yɔrɔ mun ti aw ta aw ni mun ka yɔrɔ tun bɛ ɲɔgɔn na. Donc denmuso in kɛlen ka compteur don yen ale ye obligé ko parcelle feere Ousseyni Oumar Maïga ma. Très bien o ɲɛna. O feerelen Ousseyni Oumar Maïga ma Ousseyni Oumar Maïga ko sisan ko an ka so kɔfɛla ko k'o fara ale ta kan. Cogo jumɛn ta? Ko so in tilalen de don a kɔfɛsa kan. K'a tilalen don a kɔfɛsa kan wa? Kɔfɛsa kan. Donc k'a tilacogo ma ɲɛ. K'a tilacogo ma ɲɛ. O kɛlen i b'a dɔn a nana ni papier min ye feuille A4 ko croquis de plan de partage signature t'a la cachet t'a la foyi t'a la o de ye nin croquis de plan de partage nin de du ninnu tilatilalen i yɛrɛ ɲɛ b'a plan partage de Lilo ɲɛ b'o sɛbɛnni na 1101 Lilo ye carré de. Oui, je vois ɲɛ b'a la. Voilà carré. Donc a nana nin de mun b'a yira k'a fɔ ko a jɛlen tɛ aw ka fɛn partagelen tɛ ka ɲɛ mais a ma bɔ Mali baarakɛyɔrɔ soba a ma bɔ domaine na a ma bɔ yɔrɔ si mun b'a yira k'a fɔ ko parce que olu ka cachet t'a la u ka foyi t'a la mais aw m'a ɲininka a ye mun fɔ o la. Sisan nin na ne wulila o kɛra an ka cɛkɔrɔba bannen ne taara lajɛ n'a sɔrɔ min bɛ nin ko in kɔnɔ. Donc ko in daminɛna yanni cɛkɔrɔba ka fatu. Yanni cɛkɔrɔba ka fatu. Donc a ko tɔ banna de a ko tɔ nana continuer. A ko tɔ bɛ sen na hali sisan. Alahu akubar. Parce que cɛkɔrɔba bannen a kɛlen ka cɛkɔrɔba wele sisan ka taa tribunal la ko an ka so fankelen b'ale fɛ. Donc comme titre foncier don donc an taara lajɛ ko an ka so kɔfɛla min n'o b'ale fɛ ko don o don k'an ka 20,000 sarali ye ko 20,000 sera $23,000 la a y'an ka so bila vente aux enchères la ko san $10,000,000. A kɛlen k'o kɛ a sɔrɔ an ka avocat ye Magatise maître Magatise avocat maître Magatise o ka cabinet la comme avocat ka ca a y'a an ka dossier di Musa Maïga de ma. Musa Maïga. Donc ne sɔrɔla ka taa cɛkɔrɔba bannen ka taa lajɛ n'a sɔrɔ. Mais cɛkɔrɔba yɛrɛ ye mun fɔ avant k'a ka décéder. Cɛkɔrɔba ko mais ko so tilalen tɛ dɛ ko ale bɛ ka fɔ cogo min na a ye yɔrɔ min san ko y'a ka yɔrɔ ye dɛ mais an ka kɔfɛla in ko a m'o san. Mais nin gafe ninnu ma yira e fɔlɔ ka mun yira ninnu si ma yira a la. Nin bɛɛ yira la a bɛ nin bɛɛ kalama maintenant o kɛlen ne taara cabinet CEI la cabinet CEI la ne taara sɔrɔ jugement 2 de bɛ yen jugement 2 a bɛɛ kɛra tile kelen kɔnɔ juge tɛ kelen fond fana tɛ kelen mais greffier kelen de y'a bɛɛ signé a jugement filɛ nin jugement fɔlɔ filɛ nin numéro 140 du 29 août 2008 jugement filanan fana filɛ nin audience numéro 140 du 29 août 2008. Jugement fla. Bon, maintenant, ni donna kɔnɔna la, ta kɔnɔna la ye, ka taa juge ka yɔrɔ la ye, juge tɛ kelen ye. Juge tɛ kelen ye o la. Juge tɛ kelen ye. Juge. O bɛ se ka kɛ cogo di? Voilà, o de kɛra papier in na. Allahu akbar. I ma juge la ye, ni juge tɔgɔ la ye ani nin tɔgɔ la ye. Ɲɛ b'u la. I ma ni juge ye. Ni Badra Alou Sidibé, président. Badra Alou Koulibaly, juge rapporteur. Mamadou Cham, juge. Ni Don Nadje, au juge l'assistant, au Fodé. Fodé Doumbouya, président rapporteur. Badra Alou Sidibé, juge. Mamadou Cham, juge. Donc, il faut des blas. Doinola. Mouna, et Mouna, au caractère maintenant. Parce qu'on y est fier. Ni Koina, ni un papier intéressant, Magatse, cabinet là. Parce que quand c'est la famille, jugement flac les clés mono
juge tɛ kelen hali dugumala la fɛnw fana tɛ kelen i ma fɛnw ye ɲɛ b'a la o de kɛmɛ kan kamana yɛrɛ kɔn fɔlɔ fɛnw tɛ kelen maintenant an taara juge avocat fɛ yen an ko comme maga tɛ se ka cabinet la a dɔgɔkɛ dɔ bɛ ko balase an taara ɲɛfɔ o na o ko non ko tɛ se ka kɛ ko jugement fila tɛ se ka kɛ tile kɔnɔ ko mais ko Musa de ye nin kɛ k'an ka taa Musa fɛ yen Musa Mayiga an yɛlɛla an taara Musa fɛ yen Musa ko k'ale yɛrɛ hakili tɛ nin jugement ninnu na k'ale yɛrɛ hakili tɛ ninnu na wa k'a hakili t'a la ale t'a dɔn ninnu kɛra waati min yɛrɛ la k'a kɛra k'a mɛnna mais n b'a dɔn a b'a kalama parce que a b'a kalama kun jumɛn na an tilala ka an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ an taara lajɛ domaine na jugement min bɛ yen o de ye jugement fɔlɔ ye n'o filɛ an bolo nin ye o la u bɛ kuma katikaw ka dossier de kan an fa tɔgɔ yɛrɛ t'o o la o de ye nin ye o kɛra Bamako le 4 novembre 2008 o de ye jugement fɔlɔ o de bɛ domaine na domaine archive la o de bɛ yen u taara jugement filanan min kɛ n'u taara u sigi kɛrɛfɛ k'o kɛ o fana na greffier min y'o signé o fana ye Abdoulaye Ndiaye o kɛra le 10 février 2009 kelen kɛra donc ko yɛrɛ si tɛ kelen ye u tɛ kelen u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ u fɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ mais fɛn ma se ka fɔ ye fana a bɛ faamuyali sɔrɔ mun na u fɔra ɲɔgɔn kɔ fana an y'o ko bɛɛ ɲɛɲini an ma se ka ɲɛ sɔrɔ ni jugement fila tile kelen kɔnɔ mais maintenant ce que moi je comprends pas malgré tout ça aw sera ka gɛn ka bɔ aw ka du kɔnɔ cogo jumɛn sa parce que pour que